Kasi kailangan may ebidensya tapos na Pamilya pala. yan. Ingatan mo daw. Hindi mo alam kung saan. Box lang. Box lang yan eh. Actually, styrofoam naman yan eh. Yan. Mic pala, no? Mic pa lang. Actually, amplifier yan eh. Yan. Okay? Yan. Kasi, para daw hindi ka na raw nanghihiram ng laptop. Sabi nga Tita Bebot mo, ingatan mo lang. Pang face it ka na, bro. Okay? Wow! Gustuhan mo? Kailangan mo. Yan ang bigay sa'yo ni Tita Bebot. Na-picture mo. Nakabibyo. Kailangan daw pa-picture tapos daw. Okay? Sige, tatabi ko na lang muna lahat dyan dito. Manual. Tapos ngayon, dadaan ko tayo. May we request PJ?